जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय भक्तबंधु गुरुचन टीवी द्वारा भगवान कथा महिमा कार्यक्रम सुस्वागत। भक्तबंधु भगवान अंतर्जामी 56 कोटी जीव मानकर मन कथा जानती प्रत्येक जीव मानकर कारण भगवान को अंशरू जीव आसी जीव घटने भगवान विद्यमान अच्छा जहाँ भागवत कहुई जगन्नाथ दास कहते सकल देहे नारायण बसंती अनादि कारण से अनादि पुरुष अव्यक्त पुरुष व्यक्त हो 56 कोटी जीव भितर बास कर ठाकुर अभिराम परमहंस देव सुंदर भाव कहते 56 कोटी जीव भितर अभिराम बास करे। तेणु जदि प्रत्येक जीव मान भितर परमात्मा बास कर परमात्मा इस शरीर रूप मंदिर विद्यमान रही प्रत्येक जीव मान मन कथा जानती मन पड़ुची गोटे सुंदर कथा ठाकुर अभिराम परमहंस देवଙ୍କର बाणी जे तांको भाबई से तांको भावंती भक्त बांधी धरी भक्ति डोली जे तांको भाबई जो भक्त से परमात्मा को भगवान को भाबई भगवान ताको भाबई। महाप्रभु आपण मान देखंतु सदा बेले पर प्रसारी भक्त मान को चाहि रही खाली मो आड़ी की परमात्मा कहउछन मो आड़ी चाखंडा आसे मु तो आड़ी को हाथे जी एक भक्त भगवान कर भाव भक्त तांकु सदा बेले नित्य निरंतर भाविबा दरकार। ये संसार भीतर दैन्य दिन सूर्य उदय होबा पूर्व बिछना छाड़िबा ठारू मनीष बिछना को जीवा पर्यंत रात्र को बिछना को जीवा पर्यंत दिन जाकर जेते कर्म मान कर प्रत्येक कर्मर आद्य से परमात्मा परमेश्वर जी जहाँ को भल पाउच जो भगवान को भल पाउच जे गुरु को भल पाउच से गुरु प्रदत्त मंत्र अनुसार से भगवान ठारे लय भक्ति श्रद्धा विश्वास भाव इ प्रकार रखी ठारे परमात्मा ठारे तांका स्वरूप को चिंतन करी प्रत्येक कर्म आद्य तांको समर्पित भाव तांको भल पाइबा तांका ठारे श्रद्धा रखिबा तांका ठारे विश्वास करिबा तांका ठारे भक्ति करिबा निश्चय परमात्मा इस शरीर रूप मंदिर रे भक्तर भाव को भुंजी इस संसार जो दुख क्लेश आम भीतर आसुची आम मन रे चिंताधारा आसुची ताहा निश्चय महाप्रभु लाघव करिवे। एपरि जने ठाकुर अभिराम परमहंस देवंकर भक्त थिले आपण मान को कहूचे आज से सुंदर लीला 1972 मसीहा कथा ढेंकानाल जिलार ठाकुर अभिराम परमहंस देवंकर आश्रित होता उभय पति पत्नी खगेश्वर नायक एवं तांको पत्नी का नाम हूँ प्रमीला नायक ढेंकानाल जिले से जन्म ग्रहण करिथांती हेले से छोटिया सरकार प्राप्ति पोस्ट मास्टर होई
ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ ନିକଟସ୍ଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେବେଠାରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଯୁଆଡେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଥିରେ ନେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରେମୁଣା, ସେଇଠି ଛୋଟିଆ ସରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ସେଇଠି ରହୁଥାନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦିନେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବାହାରିଲେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସରପୁରୀ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରପୁରୀ ଭୋଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା କହିଲେ, ହଏ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖେ ତ ଆମ ଭୋଗ କଲେ, ଘରକୁ ଟିକେ ଭୋଗ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ତ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ଗୋପେ ହୋଇଥିଲ ପରା କୃଷ୍ଣ ଜାତ, ତମେ ଗୋପପୁରରେ ହେଇଥିଲ କୃଷ୍ଣ ଜାତ। ଗୋପ ଚୋର ବୁଦ୍ଧି ଏଠାରେ ତ ନାହିଁ, କିପରି ହୋଇଲ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ରୂପେ ବସିଛ। କିପରି ବସିଛନ୍ତି ନା, ଗୋପୀନାଥ ଆହେ ରାଧାନାଥ, ସର୍ବନାଥ ତୁମ୍ଭେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ଗୋପୀନାଥ ରାଧାଙ୍କର ନାଥ, ତୁମେ ବି ସର୍ବନାଥ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ 56 କୋଟି ଜୀବ ମାନଙ୍କର ନାଥ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଯେହି ଅଭିରାମ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିରାମ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକଥା କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସରପୁରୀ ନେଇକି ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳା ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରୁ ସରପୁରୀ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ଯାଇଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସରପୁରୀ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଗ କରି ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଆଉଜେଇ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଯାଇ ଖୋଲନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ସେ ସରପୁରୀ କୋଡୁଆରେ ଆଉ ସରପୁରୀ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସରପୁରୀ ଅସରପା ଆସି କି ମୂଷା ଆସି ଖାଇଗଲା? ନାଇଁ ତ, ଅସରପା ମୂଷା କେହି ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହି, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ସରପୁରୀ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ମା ପ୍ରମିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ଆସିଲେ ଆସିଲ। ମୁଁ ସରପୁରୀ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରିଲି, ହେଲେ ସରପୁରୀ କୋଡୁଆରେ ନାହିଁ। ଖଗେଶ୍ୱର ଚାହିଁଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ। ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସରପୁରୀ ଲାଗିଛି। ହଠାତ୍ ଖଗେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ସରପୁରୀ ଭୋଗ କରୁଛ ଦେ, ଏକାଳେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦଉଛ ଆଉ କହୁଛ ସରପୁରୀ କାହିଁ ବୋଲି। ପ୍ରମିଳା କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସରପୁରୀ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ କରିଛି। କବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ଆଉ ସେ କୋଡୁଆରେ ସରପୁରୀ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଯଦି ସରପୁରୀ ନାହିଁ, ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ସରପୁରୀ ନାହିଁ କୋଡୁଆରେ, ତାହେଲେ ଠାକୁର ମୁଖରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପ୍ରମିଳା ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ପାଆନ୍ତି ସରପୁରୀ।
से कृष्ण, से अभिराम, से जगन्नाथ, गोपीनाथ हे राधानाथ, सर्वनाथ तुम्हें जगन्नाथ। से जगन्नाथ जे अभिराम से ठाकुर निजे कहते नीलगिरीनाथ जहा को बोलांती साक्षात अटई अभिराम। सूक्ष्म आसीन स्थूले खेलुछंती जगत बुझिले अभिराम। मते कहीं लगुच ठाकुर आमर सरपुरी को बहुत भल पाती आमे जानी नथिलु। आ ठाकुर पाइछंती ए कथा प्रमीणा कहउछंती स्वामी को। खगेश्वर हाँ अच्छा जदि जदि हेठी पड़ी थांदा तुम्हें पकई थांदा एठी तो पड़ी थांदा सब तक सरपुरी किंबा जदि असरा भागा नहीं थांदा किछि मुहूर्त रे एते कोआडा नब कि पड़ी थांदा चारियाडे खेलिगी हेले कुआडे तो नाही किछि सरपुरी खेले ठाकुर को मुख रे टिके नाउ लागिछि। प्रमीणा कहला आम ठाकुर बते पाइछंती एक कथा मन रखी उभय पति पत्नी से दिन भी गले क्षीरचरा गोपीनाथ पाखे। क्षीरचरा गोपीनाथ पाखे सरपुरी भोग करी पुनर्बार सेमती सरपुरी आनिसंती क्वार्टर को। ता पर दिन खगेश्वर कहले प्रमीणा तुम्हें पूजा कर ना मु आज पूजा करुची। तुम हाथ जदि पाइछ देखी मो हाथ पाउछंती ना नहीं। खगेश्वर कले कौन से परि नित्य कर्म सारी ठाकुर पूजा अर्चना कले 16 पूजा अर्चना करी ठाकुर पाखे नैवेद्य करिछंती। नैवेद्य करी ठाकुर को समर्पित करछंती। ठाकुर को समर्पित करी सरपुरी सेमती ठाकुर घर कबाट आउजी दे किछि मुहूर्त छिड़ा होई पुनर्बार जेते कबाट खुली देखंती सेही प्रकार सेही पुडुआरे आ सरपुरी नाही सेमिति ठाकुर को मुखरे लागिछि। खगेश्वर मन मन हे अंतर्यामी नारायण आपण को मन रे जदि थिला एते कपटता आपण सरपुरी पाइबे बोली आपण दिन हेले स्वप्न रे किछि कहिले नाही। आपण सत्य पाइछंती हे अंतर्यामी नारायण मु की भाषा वर्णना करिबी आपण कोन कहिबी देह मोर रोमांचित हो जाउची। संगे संगे खगेश्वर प्रणाम देखती हे सुनिल उभय पति पत्नी छिड़ा ही ठाकुर कहते खगेश्वर कहते प्रमीणा तुम्हें काली देइथिला ठाकुर तुम हाथ रु काली पाइथिल आज मो हाथ रे भी पाइछंती सरपुरी देख। ए प्रमीणा कहते गोटे काम करिया ठाकुर पाउछंती बोली काहाको आमे जणैबा ना। अंतर्यामी नारायण जदि पाउछंती आमे सबुदिन आनी एही प्रकार दबा ठाकुर को ए ठाकुर प्रतिमूर्ति रे आमे दबा सदा बेले। उभय पति पत्नी ए कथा कही से दिन रात्रि विश्राम करछंती। ठाकुर स्वप्नादेश दउछंती प्रमीला को मां तू सबुदिन मते दबु सरपुरी भोग कहिलु दबु तो मां मु तोर से सरपुरी को आशा करिछि मां मते केबे मना करबुनु केबे बंद करबुनु तू कथा दे आग मां। हठात प्रमीला उठी पड़े कहीं खगेश्वर उठी पड़ी कौन कहला प्रमीला मु आज ठाकुर को स्वप्न रे देखुची ठाकुर मते कहउछती मां तू मते सरपुरी दबु सबुदिन तू कहउछु जो मते सबुदिन दबु तो सत कहउछु केबे मना करबुनु केबे मते बंद करबुनु। खगेश्वर कहते ए प्रमीला
ତମକୁ ଯଦି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ସରପୁରୀ ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି? ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଛୋଟିଆ ସରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚାକିରିଟି, ଏ ଚାକିରି ସରିଗଲେ ପେନସନ ରହିବ, ଆଉ ପେନସନରେ ବି ଆଣିବା। ଯିଏ ତ ହେଲେ ଜଣେ ରହିବ ନା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବା କଣ ଅଛି? ଖଗେଶ୍ୱର କଥା ବୁଝି କାଲି ଶୋଇପଡ, ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେମିତି ପୂଜା କରିବା। ସେଦିନ ବି ସରପୁରୀ ସେମିତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମିତି ସରପୁରୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରମିଳା। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର କବାଟ ସେମିତି ଆଉଯାଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ସେ କୋଡୁଆରେ ଆଉ ସରପୁରୀ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରମିଳା ଡାକିଛନ୍ତି, ଆରେ ଶୁଣୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଠାକୁର ତ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଦେଲେ, ମତେ ସବୁଦିନ ଦବୁ ତ ମା? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରିଦବା, ଏଇ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ତତେ ସରପୁରୀ ଦଉଥିବୁରେ ଅଭିନ୍ନ, କେବେ ତତେ ବନ୍ଦ କରିବୁନୁ। ତୁ ଯଦି ଏଇ ମୋର ପ୍ରାଣରୁ ଏ ପବନ ଚାଲିଯିବ, ତୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତୋ ବାପା ଦେବେ। ତୋ ବାପା ଯଦି ଚାଲିଯିବେ, ତୋ ମା ଅଛି, ଏ ପ୍ରମିଳା ଅଛି, ତତେ ହିଁ ଦବରେ ଅଭିନ୍ନ, ତତେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବନି। ତୋର ସରପୁରୀ ସବୁଦିନ ତତେ ଭୋଗ ଦବ। ଏଇ କଥା ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲଢିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କେସ୍ ବି ଲଢୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଦେଲେଣି। ଯାହାକୁ ଯାହା ହାତ ପାତିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଚୁଲି ଜଳିବାକୁ ଏବେ କି ଘରେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସୁଦାମା ପରି ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ସୁଦାମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ ପ୍ରମିଳାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଚୁଲି ଜଳିବାକୁ ଏବେ ନାହିଁ, କଣ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ହାତ ପାତିଲା ବେଳକୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦୋକାନରୁ ବି ବାକି ଆଉ ଆଣିପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରମିଳା ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖଗେଶ୍ୱର ବି ସ୍ନାନ ସାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରମିଳା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅଭି, ତୁ ନାମ ବୋଲାଇଛୁ ଅଭିରାମ ନା? ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ନା? ତୁ ସରପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ ସେଦିନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଇଥିଲି ଏ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ କରିବି। ହେ ଅଭିରାମ, ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସରପୁରୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ତ ମା, ମୁଁ ସେ ଯଶୋଦା ମା ନ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଦେବକୀ ମା ନ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ପ୍ରମିଳା ମା ଠାରେ ଅଛି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଏ ବକ୍ଷ ଦେଶରୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନିଗାଡି
तते सरपुरी करी देबी तते तू खाइबो ना आ आ खाइबो ए कथा कहि मा प्रॉब्लम सेठी चेता सुन ही पड़ी ठाकुर को पाद तले जो घरे ठाकुर को रखिते से दुखटी पड़ी खगेश्वर कादु सुनती एपरी दिन 10टा 10:30 हेई समय हठात दुआर खबर आसुची डाकर आसुची खगेश्वर खगेश्वर बाबू खगेश्वर आखिर लुह पोछि बाहर को जतल जाईची देखंती पोस्ट पियन गोटे चिट्ठी धरी देले खगेश्वर को खगेश्वर से दुआर थाई चिट्ठी खोली पढ़ंती ताको सुपरटेंडर डाकिसंती आ तांकर प्रमोशन लेटर आसीची से चाली जाइसंती सियाडे सुपरटेंडर पाकू तेतर सुपरटेंडर पाकू जाइसंती सुपरटेंडर कहचंती भूल बसतः तुमर चाकरी बातिल कराइथिला आ तुम ए चाकरी रे बहुत टंका पैसा खर्च करिछ तमर से केस तुमर डिग्री हिची आ जेती टंका खर्च करछ ता तुमे नियो आ जेती के मास जेती के वर्षर चाकरी तुमे जॉइन करना तिला तार भी पैसा नियो टंका पैसा सब धरी आ अमुक जगह तुमर प्रमोशन हिची तुमे सेठी की जीव खगेश्वर नायक आ खुशी कौन वर्णना करिबा आगिया भक्त बंधु सब टंका धरी गामुछारे बांधी मुंडे धरी के आसुची से जॉइन लेटर को धरी के आसी घरे तले पहुंची दिन 4टा समय मां प्रमिला सेमती ठाकुर घरे पड़ीची चेता शून्य हुई खगेश्वर आसी घरे पहुंची प्रमिला प्रमिला एपरी तो डाक देछंती से उठुनी खगेश्वर जे प्रमिला जेतरे पानी मारी के उठेछंती प्रमिला उठी कहूची कहला मो अभी खाइला ना लाए आउ खाइबा पय अभी की किछि अभाव होनी आम पाखरे से दे देले से सब काढी नहीं कांगाला सजाई श्रीचरण आज स्थान देइछि लो प्रमिला कला कोन देइछि मु देई पाइनी कथा देई देनी ना आलो प्रमिला आउ किछि अभाव नाही कथा खगेश्वर कहूछि कले देख मते भूल बसता चाकरी सस्पेंड करथिले मोर आज जॉइन प्रमोशन लेटर आसी देख मु जाइथिली सुपरटेंडर पाखु आउ जेती टंका में खर्च करथिले केसरे सब टंका मिलिछि आउ जेती की वर्ष होला मु चाकरी रे रही जाइथिली से टंका मिलिछि देख ठाकुर पाद तले सब टंका खोली गडे दिसंदी प्रबला खुशी हे अभिनव ठाकुर चाहि गछि तू एडा हटिया जहा को आपणार करि नबु तू एभले कांगाल सजे दबु से दिन भक्त सुदामा को सही प्रकार भगवान कृष्ण जेपरी परीक्षा करते ए कली जुग रे ठाकुर अभिराम परमहंस देव से प्रकार आज 1972 मसीहा ठाकुर अप्रकट लीला आपण मान सुनती से प्रकार भक्त खगेश्वर नायक तांका पत्नी प्रमिला ठारे से प्रकार परीक्षा करथिले आ से चाकरी फेरी पाइथिले से टंका भी फेरी पाइथिले निजे भी गोटे जागा किनिले बालेश्वर रे अब जागा किनी निजे भी घर करी ठाकुर रखी शेष समय पर्यंत से भी ठाकुर पाखरे से सरपुरी सबुदिन भोग करथिले से रेमुणा पाखरे जागा किनिथिले ए कथा नागेश्वर बाबा राजनगर अभय दास को कहूथिले मु भी अभय दास ठारू ए कथा सुनिछि आज आपण मान पाखरे ए कथा रा अनुभूति किछि कही पार्टी को मधुर करी
କରିଲି। आशा करे भगवान जहा आपणार करिनेबे ठाकुर निजे कहते गर्व अभिमान हिंसा देश काम सबू काढ़ी नहीं दियो पदे स्थान। भगवान जहा आपणार करिनेबे शरीर भितर गर्व अभिमान हिंसा देश काम प्रकृति ये प्रकृति मान होती माने इस शरीर को आज नष्ट कर आमे परमात्मा एठारे मन रखि पारु नाही। तेणु अंतर्जामी नारायण इस प्रत्येक जीव भितर अछंती। ईश्वर अंश जीव विनाशी तुलसीदास कहे। तेणु ईश्वर अंश जीव आसी जीवात्मा परमात्मा ठारे मन रखिबा दरकार, तांको भल पाइबा दरकार। नित्य निरंतर बिछणा छाड़िबा ठारू पुनश्च बिछणा को जीवा पर्यंत दैनंदिन दिन जाकर जिते कर्म आम करुचे ठाकुर श्रद्धा विश्वास भक्ति भल पाइबा रखी प्रत्येक कर्म आद्य प्रत्येक कर्म आरंभ स्वरूप को चिंतन करी आम जदि कर्म करिबा ये संसार पथरे आम कर्मटा हूँ सहज सरल हम। भक्त बंधु आज ये भगवान जहा को आपणार करिनेबे सबू काढ़ी नहीं कांगाल सजे श्रीचरण से स्थान देवे। भक्त बंधु केमती लगिला आपण मान आज भिडियोटी आपण माने कमेंट माध्यम रे मतामत देवे। आज ये जो माने आमर चैनल को सब्सक्राइब करना आपण माने सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर कमेंट करंतु। आज एतिकी पुणी देखा आ गोटी भिडियो। जय श्री सत्यनारायण स्वामी कर जय।